अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मस्जिद हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बस्ती लाल शाह कसूर के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मस्जिद.कसूर में आपको खुशामदीद कहते हैं। जय्यद उलमा इकराम स्पेशली डॉक्टर शराफत अली साहब और उलमा इब्तिसाम अली ज़हीर साहब के दुरूस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से आपका तो कुछ खर्च नहीं होगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम। मा शा अल्लाहु कान व मा लम यशा लम यकुन व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अअलमु अन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्न अल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंता आखिज़ुम बिनासियतिहा। इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लती ला युजाविजुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन मिन शर्रि मा खलक़ व दरबरा व मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस समाइ व मिन शर्रि मा यरुजु फ़ीहा व मिन शर्रि मा ज़रा फ़िल अर्दि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिन्हा व मिन शर्रि फ़ितनिल लैलि वन नहारि व मिन शर्रि कुल्लि तारिक़िन इल्ला तारिक़न यतरुकु बिख़ैरिन या रहमान। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फ़ुल्कि अल्लती तजरी फ़िल बहरि मा यनफ़अुन नास व मा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. आई नजर बोल يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. हाँ क्यों तंग कर रही है बच्ची बोलो
क्यों तंग करती हैं? जान छड़ के जाने का नहीं आती? नहीं जाना? या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फन्फुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युरसलु अलैकुमा शुआबun मिन नारिन व नुहाsun फला तंतसिरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان बंद कर दफा होना है कि दूसरी होना बोल कितने रह गए जाना तो नहीं जुबान बंद कर जुबान बंद कर जाना है कि दफा होना है कि नहीं हाँ बोलो बोलो क्यों तंग कर दिया कितने ने तुझे कितने जुबान बंद कर कितने लोग जे दो रह गए जरा दिन सब मारे हो कौन सी बंद कर मैं देखा कलंजी तेल पावा नहीं था रावदा सी तुसी हमें मरना है और कितने दिनों में समझाना कि इंसान ने पुत्र बन जाओ की ख्याल थोड़ा जान मैं जलावा बताऊँ बड़ा दूसरी थे बड़ा दूसरी हूँ आओ दो में तुझे हाजिर हो जाओ मैं दो जलावा इंशाल्लाह أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم
والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الملائكة لا يقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطوة واتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله يرقيكم الله يشفيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب الشهيد من يشفيكم 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 بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد حاضر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد حاضر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد حاضر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد حاضر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد حاضر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد حاضر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد حاضر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله खोलो चुप है ना वो 10 दही दो में जल गई कि जली आराम से वो शाबाश हैं दो में जल गई ये क्या दो में जल गई एक जली
ਬਸ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਜਲ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਜਲੀ ਉਂਗਲੀ ਫਿਰ ਫੜ ਲਵਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਲ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਜਲੀ ਦੱਸੋ ਕਾਕਾ ਦੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਪਾਣੀ